Salam alaikum les filles. Bon, aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter une nouvelle recette. C'est le harsha. Donc, je vais vous laisser faire découvrir les ingrédients avec ma soeur. C'est une recette qui est très facile à faire et vraiment en quelques minutes, voilà. C'est très très bon. Voilà. السلام عليكم. عندنا 500 غرام تاع غنقدم معكم الحرشه اليوم ديال السيمول مويه. غنقد هذا عندنا 500 غرام ديال السميده مويه، 500 grammes de semoule moyen. 5 الكيسان ديال العنبه. Voilà. المهم اللي 5 الكيسان. وعندنا هنا كاس تاع كاس العنبه مخلط نص كاس تاع نص الزبده ونص زيت Oui. روميه. Un verre, il y a demi-verre de beurre fondu et avec de l'huile, tournesol. Moitié-moitié. شويه د الملح درناه مع الخميره تاع الدار باش تفاعل. Un peu de sel avec la levure, والخميره ديال الحلوى avec la levure chimique, واحد شويه un petit peu. 7 غرام 7 غرام. Voilà, 7 grammes. وعشق تاع ملعقه ديال السكر سنيده. Et une cuillère de sucre semoule. عندنا كاس تاع الحليب، كاين اللي كيخلطها بالماء كاين اللي كيخلطها بالحليب، غير الحليب كتجي هشيشه. Voilà, avec un verre de lait et comme elle disait, en fait, vous pouvez la mélanger avec de l'eau ou de lait. Mais le lait, c'est mieux en fait. Alors là, on va venir. بركاتي الله غادي نبداو نخلطوا. عندنا هنا كنديروا الملح والخميره ديالنا هذا، كنزيدوا الخميره ديال الحلوى، كنزيدوا السكر سنيده، كنبسبسوا هذا الشيء كامل هكا. Alors du coup, on mélange la semoule avec la levure, le sel, sucre et la levure chimique. Donc on va venir en fait mélanger le tout comme ceci. من بعد كنبداو نبسبسوه بهاد الزبده والزيت. Voilà, on va venir verser un peu le beurre et l'huile, mélanger à l'huile, comme ça. On va essayer de mettre partout. تشرب مزيان الزبده والزيت، تبسبسوها مزيان فهمتي باش تشرب تخليها مزيان. كنهزو منها شويه باش نقرصو بيه الحرشه ديالنا. On va prendre un petit peu sur le côté. C'est pour après en fait. Voilà, on continue toujours les filles à... دابا شتي كتبان لك شربات مزيان، ها شربات الزبده مزيان. هي كتجيب الزبده، كاين اللي كيدير غير الزيت، ولكن الزبده كتجي هشيشه، كتجي من الداخل زوينه فهمتي هشيشه، كتحسي بالمذاق تاع الحرشه. من بعد كنديروا الزيت الزبده الحليب. عفوا كنديروا الحليب كنجمعوها به. هو من الافضل الحليب، كاين اللي كيدير الماء ولكن الحليب كتجي بنينه. Voilà, comme vous avez vu les filles, en fait, on va essayer de renverser le lait, comme ceci, pour obtenir une pâte. شتي على هذا الشكل ها كتجي جاريه. نخلوها واحد 5 دقائق ترتاح باش تشرب هذا، تشرب الحليب. Donc voilà les filles, en fait, si vous n'arrivez pas à obtenir une pâte comme ça, vous pouvez rajouter un peu de lait. Voilà, en fait, il faut qu'elle soit comme ceci. De toute façon, il faut la laisser reposer 5 minutes. Comme ça va bien absorber le lait. Et vous allez voir qu'elle ne va pas rester comme ça. Donc voilà, à tout de suite. Voilà les filles de retour. Alors en fait, une fois qu'on a laissé la semoule se reposer pendant 5 minutes, là on va venir, en fait on a pris une plaque comme ça en fait pour les faire cuire dedans. Et après vous pouvez aussi faire sur une poêle, en fait c'est tout ce que vous avez en fait. Nous on a ça, on va faire avec ça. Vous pouvez faire aussi une grande ou des petites, ça dépend de vous. Nous on a des emporte-pièces comme ça. Et après vous pouvez faire avec ce que vous voulez. كنديروا هذا اللي عندنا، المهم اللي ما عندوش يدير غير الغلاقه تاع الشكلاط ولا كنديروها بهذه. قبل شنو درتي لها؟ درتيها في كتمرمديها نديها في السميده اللي نقصنا قبيله. السميده اللي نقصنا فيها قبيله نديروها فيها. فوالا كنديرها بحال الطريقه هذه.
Voilà, on refait la même chose pour la deuxième. كنهزو بحال هكا. كنفندوها هنا. شتي؟ نعاودو نقلبوها. نديرو على الجهة الأخرى. كنحطو هنا كنقرصوها. كل واحد يدير زعما الطريقه اللي بغا. يقدروا يديروا غير واحد الخبيزه كبيره، اللي بغا دير غير وحده كبيره دير فوالا بحال الطريقه هذه، وخلوها حتى الا بانت لكم ما مقاداش تقدروا تقادوها هذا هكا باش تجي متساويه بالعجنات. فوالا كنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى نكملوهم كاملين ونتلاقاو من بعد. Donc voilà les filles, une fois qu'on l'a retourné, en fait, vous voyez comment ça devient. En fait, c'est d'où l'importance de garder la semoule que vous avez déjà préparée en fait au vent, de garder la petite partie qu'on avait gardée en fait. C'est celle-là en fait, elle permet d'avoir un rendu comme ça en fait, bien doré. Donc voilà, là on va terminer, puis on va vous montrer la façon comment les retourner en fait. صافي دابا كنبقاو نقلبوهم بشويه، نعطيهم الخاطر هكا. شتي ديجا قلبنا هادوك، نقلبوهم هكا بشويه. شتيهم كيتحمروا فوالا كيجيو محمرين. غادي نقلبو هادي. كيجيو تبارك الله غزالين. نتلاقاو معكم ان شاء الله في الليل. Voilà les filles, comme la façon comment les retourner, franchement c'est ça donne une belle couleur. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا. ها هما كيجيو زوينين غزالين بنان. كنتمنى تجربوهم. Voilà les filles, c'est le résultat et franchement elles sont très bien et j'espère que vous allez l'essayer et franchement c'est une recette très très facile à faire, donc voilà, n'hésitez pas à partager ma vidéo et à liker et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Donc voilà.